ମହିଷାମଣ୍ଡା ପାଖରୁ ଗଡିଙ୍ଗା ବେଳକୁ 12 ବାଜିଲା। ପିଲା ଝାଳ ନାଳ ଏକାଠି ଯାଇଥିଲ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ତୁ କଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଭଲ ତିନି ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଆଉ ବୁଝ ନା ନାଇଁ। ମୋ ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି ତାପରେ ମୁଁ ବସି ଟିକେ ଟାଇମ କେତେ ଲାଗିଲା 11:45। ଓ ଭାଇ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ତୁ କଣ ହେଇଛି ଅବସ୍ଥା ଆଉ ସବୁ ଏ ଯୋଉ କରାମତି ହେଇଛି କାହା ଦ୍ୱାରା ବାଇପର ଦ୍ୱାରା ଚେନ୍ ଖସିଗଲା। କୋଉଠି ଖସିଛି କହିଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚାମ୍ବର ଭିତରୁ ଖସିଛି ଚେନ୍। ହଉ ତ ମାନେ ମହିଷାମଣ୍ଡା ପାଖରୁ ଗଡିଙ୍ଗା ବେଳକୁ 12 ବାଜିଲା। ଗାଧେଇ ପଇଲା ପୁରା ଗାଧେଇ ପଇଲେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ମାନେ ପୋଛିବା ଯାଇ ତମକୁ ଦେଖା କରୁଛି ଆଉ ସବୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ମାନେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲା ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ମାନେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ 85 ବୁକିଂ କର ମାନେ ତମ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଭଲ ତିନି ଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ଆଉ ବୁଝ ନା ନାଇଁ। ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଲାନି ବୁକିଂ କରିବାକୁ ମାନେ ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଢିଆ। ଓଏ ଡଗୁସ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରଖିଛନ୍ତି ପୁରା ଏଠି। लो बुझिलु टाइम ହେଇଗଲା 1:25 एक्चुअली बे ग्यास आनी कनेक्शन करथिल तबे बइच टी मो ब्लॉग चलची तबे मैं बसी टी रेस्ट नउची भाई 12 बजिले पूरा आ किंतु ए कोन कोन भाई देखो माने जळार बैकअप न सिलिंडर भाई से फसला काहे गेलो माने सब मोर गोटे अछि सिलिंडर मो गैस सरी गेला किंतु 50 दिन हैला पर से बुकिंग हेबो कि से तो सिलिंडर देबे भाई एटा टिके माने कोनतनी प्रोब्लेम कथा एटा माने एटा टिके मते भल लागलानी ए जो नियमटा मते भल लागलानी आ ब्लॉग चल जोसरे आ राति रे माछ धरा होची माने पनी कोन नगी भांगी गेला। यस ब्रो पिला झाल नाला एकाठी आइजिलो झाल नाला एकाठी माछ के देखा भाई किंतु भल माछ पड़े माने मु के देखि ब्लॉग पकेनी आई थिंक आज तो पके मिला दी पकेबी नले आ के पकेबी बढ़िया माछ पड़े कि टेस्ट लगेनी मु खाइनी केबे आ जोके पाट।